আমরা যার বক্তব্য শুনবার জন্য আজকে এই সমাবেশে উপস্থিত হয়েছি, আমাদের সবার প্রিয় এই সংকল্প জনসমাবেশের প্রধান বক্তা মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, আমাদের প্রিয় কার্যকর্তা, আমাদের সবার প্রিয় অমিত ভাই শাহজি আমাদের এই মাঠে এসে সবেমাত্র হেলিকপ্টার যোগে অবতরণ করেছে। তো আমি আবারও বলছি, আমরা বলবো অমিত শাহজি, আপনারা জিন্দাবাদ বলবেন। অমিত শাহজি, অমিত শাহজি, নরেন্দ্র মোদীজি, নরেন্দ্র মোদীজি, অমিত ভাই শাহজি, অমিত ভাই ওয়েলকাম, অমিত ভাই ওয়েলকাম, অমিত ভাই ওয়েলকাম। নরেন্দ্র মোদীজি লং লেগ, মোদীজি লং লেগ। 23 আবার, 23 আবার, 23 আবার। ভারত মাতা কে, ভারত মাতা কে। আর দিদি ভাইরা স্লোগান উলুধ্বনি দেবে। বিকাশ দা 2 মিনিট আপনাকে বলার জন্য অনুরোধ করছি, প্লিজ বিকাশ দা। যতন খুলুকা দিবর কাহন, সবাইকে নমস্কার। 23 আবার, 23 আবার, সাইতে সাইতে। শুধু বন্ধ, শুধু সময়ের অপেক্ষা, শুধু সময়ের অপেক্ষা। 16 তারিখ ভোট, 2 তারিখ গণা, 12 তারিখ মধ্যে আপনারা আবি খেলবেন। 60-এর মধ্যে 60 আসতেছে, 60-এর মধ্যে 60। যত মাখামাখি করো কংগ্রেস সিপিএম, যত ইলু ইলু করো, আই লাভ ইউ করো, কোনো কাজ হবে না বন্ধু, কোনো কাজ হবে না, কোনো কাজ হবে না বন্ধু। 60-এর মধ্যে 60, 60-এর মধ্যে 60 নিয়ে আসতেছে বন্ধু। শুধু সময়ের অপেক্ষা। জনগণ জবাব দিবে, জনগণ জবাব দিবে। আপনারা ত্রিপুরা লাইন চাননি, গেটের ত্রিপুরা লাইন চাননি, গেটের ত্রিপুরা লাইন চাননি, এটা অসম্ভব। তার জন্য জবাব হবে, শিক্ষা পাবে। শুধু সময়ের অপেক্ষা বন্ধুগণ। যতই কংগ্রেস আর সিপিএম ইলু ইলু করো, আই লাভ ইউ করো, কোনো কাজ হবে না বন্ধু। মানুষ জবাব দিবে, মানুষ জবাব দিবে বন্ধু। সবাইকে নমস্কার। আমাদের আজকের এই সভাস্থলের দিকে ছুটে আসছেন আমাদের আজকের এই জনসভার প্রধান বক্তা মাননীয় অমিত ভাই শাহজি। আমি স্লোগান দিচ্ছি আবার, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। এবার তালি দিয়ে বন্দে 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 বন্দে। অমিত ভাই ওয়েলকাম, অমিত শাহজি ওয়েলকাম, অমিত শাহজি ওয়েলকাম। নরেন্দ্র মোদীজি লং লেগ, নরেন্দ্র মোদীজি লং লেগ, নরেন্দ্র মোদীজি লং লেগ। 23 আবার, 23 আবার, দিকে দিকে। আমরা সবাই মা বোনেরা হাটে মাঠে, মাঠে ঘাটে, ওই বালিকা, ওই দিদিকা, ব্যবসায়ীরা, ছাত্র সমাজ, শ্রমিক সমাজ, কৃষক সমাজ, ব্যবসায়ীরা আগরতলায়, তেলিয়ামুড়ায়, কল্যাণপুরে, রবচন্দ্র ঘাটে, কুয়াইতেও, কুয়াইতেও, কুয়াইতেও 16 ফেব্রুয়ারি আসছে দেন, 16 ফেব্রুয়ারি আসছে দেন। পদ্ম ফুল দেখিয়া ভোট দিবেন কোনখানে, ভোট দিবেন কোনখানে, ভোট দিবেন কোনখানে। পদ্ম ফুল দেখিয়া, পদ্ম ফুল দেখিয়া অন্যায় লাল হতে
রাষ্ট্রবাদী সিপিআইএম আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ওই বামপন্থী বাম গ্রেড জোটকে একটিও ভোট নাই, একটিও ভোট নয়। আমরা আমাদের আজকের এই সভার যিনি প্রধান বক্তা উনি আমাদের মঞ্চের দিকে আসছেন। আমরা আগেও বলেছি মায়েরা উলুধ্বনি দেবেন, দাদারা হাততালি দেবেন, স্লোগান ধরবো, আপনারা সবাই স্লোগান ধরবেন। সবাই দাঁড়িয়ে আমরা স্বাগত জানাবো আমাদের আজকের এই সমাবেশের প্রধান বক্তা মাননীয় অমিত ভাই সাহসী। আবার 23-এ আবার আমরা সবাই আগে কারা পিছে কারা, দিকে দিকে শ্রমিক কৃষক ছাত্র যুবক। অমিত ভাই ওয়েলকাম, অমিত শাহজি ওয়েলকাম, অমিত শাহজি ওয়েলকাম, নরেন্দ্র মোদীজি লং লেভ, অমিত ভাই ওয়েলকাম। ভারত মাতা কে, ভারত মাতা কে, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अमित शाह जी वेलकम, अमित शाह जी वेलकम, अमित शाह जी वेलकम। राज्य जनप्रिय मुख्यमंत्री मानिक शाह जी वेलकम। भारत माता के, भारत माता के। 23-এ আবার, 23-এ আবার আমরা সবাই দিকে দিকে সমাগত আজকের এই জন বিজয় সংকল্প র্যালি আমরা এক্ষুনি শুরু করতে যাচ্ছি। ইতিমধ্যে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন আজকের এই বিজয় সংকল্প র্যালির প্রধান বক্তা, প্রধান অতিথি, আমাদের সবার আদরণীয় মাননীয় অমিত শাহজি। আমরা উলুধ্বনি হাততালি দিয়ে ওনাকে প্রথমে স্বাগত জানাবো। আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়, ওনাকেও আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের মধ্যে আছেন রাজ্যের সাংগঠনিক প্রভারী ডক্টর মহেশ শর্মাজি, ওনাকেও আমরা আমাদের আজকের এই সভা মঞ্চে স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন সর্বভারতীয় জনজাতি মোর্চার মাননীয় সভাপতি সাংসদ সমীর উরাংজি, ওনাকেও আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন ভারতীয় জনতা পার্টির রাষ্ট্রীয় মুখপাত্র আমাদের সবার প্রিয় আদরণীয় দাদা সম্বিত পাত্রাজি, ওনাকেও আমরা আজকের এই সমাবেশে স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের এখন সবাইকে স্বাগত জানানোর জন্য অনুরোধ করছি। এখন আজকের সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী সাহেব, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক শাহজি এখন আমাদের মধ্যে আলোচনা করবেন। ওনাকে আলোচনা করার জন্য অনুরোধ করছি। সবাইকে নমস্কার। হামভাই খুলংখা। আজকের এই বিশাল সংকল্প জনসমাবেশে উপস্থিত আছেন ভারত সরকারের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীজি শ্রী অমিত শাহজি, উপস্থিত আমাদের নর্থ ইস্ট কোঅর্ডিনেটর শ্রী সম্বিত পাত্রাজি,
উপস্থিত আছেন মহেন্দ্র সিংজি, ইলেকশন ইনচার্জ। উপস্থিত আমাদের মাননীয় এমপি শ্রী রেবতী ত্রিপুরাজি। উপস্থিত আছেন এমএলএ কল্যাণী রায়জি। উপস্থিত পিনাকি দাস চৌধুরী, সুব্রত মজুমদারজি, বিকাশ দেব বর্মা, প্রশান্ত দেব বর্মা এবং অন্যান্য যারা এখানে মঞ্চে আমাদের ক্যান্ডিডেটরা উপস্থিত আছেন। আমার সামনে উপস্থিত আছেন সমস্ত মিডিয়া বন্ধুরা এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা আমাদের সমস্ত মা ও বোনেরা। সর্বপ্রথম আমি সবাইকে হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকে আমাদের মাঝে 2018-এর যিনি আমাদের মুক্তিদাতা, এই কমিউনিস্টদের থেকে আমাদের মুক্তি দিয়েছেন, আমাদের বর্তমান যিনি গৃহমন্ত্রী ভারত সরকারের, তখন উনি ছিলেন আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রী অমিত শাহজি। উনি আমাদেরকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির মার্গদর্শনে যেভাবে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন সরকার এখানে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন, আজ আবার এই 5 বছর পর নতুন করে আবার উনি এখানে এসেছেন আপনাদের সামনে ওনার বক্তব্য রাখার জন্য। আমরা এই 5 বছরে আমাদের 2 বছর এই কোভিড থাকা সত্ত্বেও আমরা চেষ্টা করেছি আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী আমাদের নরেন্দ্র মোদীজির মার্গদর্শনে এই ত্রিপুরাকে কিভাবে উন্নতি শিখরে আমরা পৌঁছে দিয়ে নিয়ে যেতে পারি। বন্ধুগণ, আমরা গর্বিত যে 17 কোটি আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির যে পার্টি, তার সদস্য সংখ্যা প্রায় 17 কোটি, তার আমরা সবাই সদস্য। আজকে এই পার্টি আমরা থাকাতে আমরা ত্রিপুরাতে বিশেষ করে এই কমিউনিস্টদের যেভাবে উৎখাত করে আমরা কাজ করে গেছি, মানুষের জন্য, মানুষের যেসব মৌলিক অধিকার, সেই অধিকারগুলো আমরা তাদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছি এবং তাদের উন্নতি কল্পে আমরা কাজ করেছি। বন্ধুগণ, আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে আমাদেরকে হীরা মডেল আমাদের দিয়েছেন, সেই ন্যাশনাল হাইওয়ে, আমাদের এখানে 6টা ন্যাশনাল হাইওয়ে কাজ চলছে, অনেকগুলো ন্যাশনাল হাইওয়ে প্রায় কমপ্লিট হয়ে গেছে, তাছাড়া আরো 7টা ন্যাশনাল হাইওয়ে এবং 4টে আবার নতুন করে আমাদের রোপওয়ে এখানে আমাদের জন্য বরাদ্দ করেছে, আর্থিক অনুদান দিয়েছে, প্রায় 10,222 কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছেন। আপনারা জানেন যে আমাদের NH-08 যেটা আমাদের একমাত্র ন্যাশনাল হাইওয়ে ছিল, সেটাকে 4 লেনের আমাদের প্রধানমন্ত্রীজি সেটাকে 4 লেনের যাতে সেটা করা যায় তার জন্য উনি মঞ্জুরি দিয়েছেন। আমরা এখানে আজকে রেলের কথা যদি বলি, ত্রিপুরার থেকে আমরা কোনোদিন ভাবিনি যে এখানে ব্রডগেজ, আমাদের ব্রডগেজের রেলওয়ে এখানে হবে। 11টার মতো আমাদের বিভিন্ন যে ট্রেন, এক্সপ্রেস ট্রেন, আমাদের রাজধানী এক্সপ্রেস, কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস, সমস্ত এই বিভিন্ন ধরনের ট্রেন এখন ত্রিপুরার থেকে বাইরে বিভিন্ন প্রদেশে যাচ্ছে। বন্ধুগণ, আমরা ইন্টারনেটের থার্ড স্ট্রংগেস্ট ইন্টারনেট আমাদের ত্রিপুরাতে এখন আছে, সেটাকে আমি মূলধন করে আজকে মানুষের জন্য এবং সারা ভারতবর্ষকে আমরা হাতের মতো আমরা নিয়েছি। আমরা এয়ারওয়েজের কথা যদি বলি, এখানে আমাদের যে এয়ারওয়েজ, যেটার নাম আমরা আমাদের প্রধানমন্ত্রীজি এখানে এসে তার নামাঙ্কন করেছিলেন, যার নাম দিয়েছেন আমাদের মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর এয়ারপোর্ট, যার কারণে এই এয়ারপোর্ট সিঙ্গারবিল নামে খ্যাত ছিল। ওনার সময় ওয়ান অফ দ্য ওল্ডেস্ট এয়ারপোর্ট ছিল সেটাকে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির আমাদের দিল্লির যে আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা আমাদের প্রধানমন্ত্রী এসে ওনার নামে নামাঙ্কিত করেছে। আমরা জনজাতিদের ঐক্যের জন্য, জাতি জনজাতি আমরা যেন একসাথে আমরা চলতে পারি, সেই সুদৃঢ় যে আমাদের ভাবনা চিন্তা, তার যে সম্পর্ক, সেটা সামনে রেখে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আপনারা দেখেছেন এর মধ্যে আমাদের প্রধানমন্ত্রীজি আসার পর 2014-তে অলরেডি 3 জন আমাদের
যারা জনজাতি ভাইয়েরা আছেন, জনজাতি যারা লিডার আছেন, তাদেরকে বিভিন্ন যেসব ক্ষেত্রে ওনাদের নাম ধাম আছে, কেউ বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রে তাদের নাম আছে, বিভিন্ন আমাদের বিভিন্ন বিষয়ে তারা শ্রেষ্ঠত্ব পেয়েছেন, তাদেরকে উনি পদ্মভূষণ দিয়েছেন, পদ্মশ্রী দিয়েছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রীজি। তাছাড়া আরো কিছুদিন আগে আমাদের লিডার ছিল আইপিএফটি লিডার, ওনাকে এনসি দেববর্মাজিকে পদ্মশ্রী দিয়েছেন। আরেকজন জমাতিয়াজিকে উনাকে পদ্মশ্রী দিয়েছেন। পাঁচজন আমাদের জনজাতি যারা ব্যক্তিরা আছেন, বিশিষ্ট ব্যক্তিরা, তাদেরকে পদ্মভূষণ পদ্মশ্রী দিয়েছেন। তো আমাদের প্রধানমন্ত্রীজি সবসময় জনজাতিদের উন্নতির জন্য সবসময় কাজ করে থাকেন। আর আমাদের মধ্যে এই যে জাতি এবং জনজাতিদের মধ্যে একটা ঐক্যের ফাটল তৈরি করার চেষ্টা অনেক জায়গা থেকে অনেক করেছেন। আমরা জানি এর মধ্যে কংগ্রেস এবং সিপিএম একসাথে মিতালি করছে। বন্ধুগণ, এখানে আপনারা সবাই জানেন আমি খোয়াইতে অনেকবার এসেছি। যখনই আমি স্টেজে আমি ভাষণ দিতে যাই, প্রথমেই বলে এখানে এতগুলো আমাদের যারা বিরোধী দল করার ক্ষেত্রে তাদেরকে খুন করা হয়েছে, এখানে আগে ওনাদের মাল্যদান করুন, তারপরে এসে আপনি ভাষণ রাখুন। সর্বত্র সব জায়গায় খুন সন্ত্রাসের রাজনীতি আমরা দেখেছি। বিভিন্ন জায়গায় আমরা গৃহদাহ দেখেছি। আমাদের হাজার হাজার যখনই নির্বাচনত সন্ত্রাস হতো, আমাদের কার্যকর্তারা বাইরে চলে যেতে হতো। তার থেকে আমরা মুক্তি পেয়েছি। বন্ধুগণ, আপনাদের কাছে একটাই আবেদন আমার, আর কিছু না, যারা যারা আমাদের আইপিএফটির আমাদের এনসি দেবনার ওনার কন্যাও এখানে আছেন, উনি এবং আমাদের যারা ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত যারা মনোনীত প্রার্থী, আগেও তারা অনেকে এমএলএ ছিলেন, তাদেরকে আমি শিওর, আমি নিশ্চিত যে আগামী 16 তারিখ আপনারা সবাই আঙ্গুল টিপে আর সকাল সকাল গিয়ে অনেক ভোটে ওনাদেরকে জয়যুক্ত করবেন, এই আশা আমি করছি। বন্ধুগণ, আগামী দিন আবার ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার এখানে নিশ্চিত আবার গড়বে এবং আমাদের সামনে আমাদের গার্জিয়ান, আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী জি আছেন, আমাদের সাথে অমিত শাহ জি আছেন, আমাদের সাথে জেপি নাড্ডা জি আছেন, এরকম অনেক গার্জিয়ান আমাদের সাথে আছেন। কাজেই আমাদের আর ভয়ের কিছু নেই। বন্ধুগণ, আবার বলছি, যারা প্ররোচনা দিচ্ছে আমাদেরকে, কংগ্রেস এবং সিপিএম, অনেকে বলে এখানে গণতন্ত্র নেই, গণতন্ত্রের কিছুই নেই। আমি ওনাদেরকে বলছি, যদি গণতন্ত্র নাই থাকে, আপনারা আগে লুকিয়ে লুকিয়ে যে প্রেম করতেন, এখানে কুস্তি ছিল, দিল্লিতে দোস্তি ছিল, এখানে তো এখন খুল্লায়াম আপনারা দোস্তি করছেন। তো একমাত্র গণতন্ত্র আছে বলে সেটা সম্ভব হচ্ছে। বন্ধুগণ, এদের সমস্ত জল্পনা কল্পনা যেভাবে আন্ডার টেবিলে কাজ করতো, এগুলো কিন্তু এখন ফাঁস হয়ে গেছে। আমার দুঃখ লাগে, এখন তারা একই কংগ্রেসের ফ্ল্যাগ এবং সিপিএম অফিস থেকে বেরোয়। ওরা সব সময় ডান্ডা মেরে কাজ করে। আমাদের পার্টি গুন্ডা পার্টি না, আমাদের পার্টি অত্যন্ত শৃঙ্খলার পার্টি এবং আমরা ট্রান্সপারেন্সির পার্টি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যেভাবে সরকার চালাচ্ছেন, সুষ্ঠু নীতির মাধ্যমে, স্বচ্ছ নীতির মাধ্যমে আমরা সেইভাবে চলি, আমরা সেইভাবে কাজ করছি। আপনারা দেখেছেন এর মধ্যে আমরা সরকারি কর্মচারীদের 3%, আমাদের আগে যে মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন আমাদের বিপ্লব কুমার দেবজি, উনি 3% দিয়ে দিয়েছেন। আমি আসার পরে আমার সরকার এবং আমরা টিম আমরা ডিসিশন নিয়েছি 5% আমরা দিয়ে দেবো। 5% দিয়ে দেওয়ার পর এবারকে ভাবতেও পারিনি যে এত দিয়ে আমরা দিতে পারবো। 12% আমরা দিয়ে দিয়েছি। সবাই খুশি, সমস্ত কর্মচারী মহল খুশি। আমরা মানুষের জন্য কাজ করতে চাই এবং আপনারা দেখেন টেট উত্তীর্ণ যারা আছে প্রায় 3000-এর মতো, কোনো জায়গার মধ্যে কোনো অস্বচ্ছতার কোনো বিষয় নেই, সবাইকে আমরা চাকরি দিয়েছি। আমরা এর মধ্যে দেখেছেন যে 6000 উপর আমরা স্পেশাল এক্সিকিউটিভের চাকরি আমরা ঘোষণা করেছি, সেখানেও স্বচ্ছ নীতি। আগে কোনো কিছু হলেই কোর্টে যেতে হতো, কোর্টে গেলেই সেখান থেকে দেখা যায় সেই চাকরিগুলো বাতিল হয়ে যেত। আমরা যেহেতু স্বচ্ছ নীতি, আমাদের আদর্শ পুরুষ প্রধানমন্ত্রীজির আদর্শ মেনে আমরা কাজ করি, স্বচ্ছ নীতিতে কাজ করছি। আপনারা দেখেছেন জেআরবিটি আমরা রেজাল্ট কিছুদিন আগে আমরা বের করেছি, সেখানেও কোনো সমস্যা নেই। বন্ধুগণ, আমি এই কথাগুলো এই কারণে বললাম যে আমরা স্বচ্ছ নীতি নিয়ে আমরা কাজ করি এবং আগামী দিন এই স্বচ্ছতার সাথে আপনারা সবাই আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত ক্যান্ডিডেটকে জিতাবেন, এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। বন্দে মাতরম। भारत माता की जय। अभी मैं देश के आदरणीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को मार्गदर्शन देने के लिए विनती कर अनुमति
उनको बोलता हूँ। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गए आप लोगों की आवाज को? खोबई वालों की आवाज ऐसी होती है क्या? देखो, फिर से मोदी जी के नेतृत्व में त्रिपुरा में भाजपा की सरकार बनानी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, सभी लोग उठाए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय और सफल मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साह जी, हमारे नॉर्थ स्ट्रीट भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी डॉक्टर संदीप पात्रा जी, त्रिपुरा के प्रभारी डॉक्टर महेश शर्मा जी, हमारे सांसद श्री समीर उरांव जी, आज यहां पर आश्रमवाड़ी सीट से आईपीएफटी की प्रत्याशी श्रीमती जयंती देव वर्मा उपस्थित है। जयंती जी आगे आइए, इनके लिए जोर से ताली बजाइए सभी लोग। जयंती देव वर्मा जी, रामचंद्र घाट से श्री प्रशांत देव वर्मा जी, प्रशांत आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। प्रशांत के लिए सभी लोग ताली बजाए। यही सीट से भाजपा के प्रत्याशी खोबई से श्री सुब्रत मजमूदार जी, इस बार भाजपा ने स्थानिक प्रत्याशी दिया है, जोर से एक बार ताली बजाओ सभी लोग। कल्याणपुर प्रमोद नगर से श्री पिनाकिन दास चौधरी जी, तेलियामुरा से सुश्री कल्याणी रॉय जी, कल्याणी जी आगे आइए आप। कृष्णापुर से श्री विकास देव वर्मा जी, और इस आज की सभा में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, सबसे पहले खोवाई नदी के किनारे इस पुण्य भूमि को मैं प्रणाम कर कर अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। इस पवित्र धरती की मां खोवाई नदी को भी मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तब मुझे 2018 का माहौल याद आता है। 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था, चलो पलटाई, और चलो पलटाई के नारे को त्रिपुरा की जनता ने जन जन का नारा दिया, जन जन का नारा बनाया। हमारे नारे को आपने स्वीकार किया और पूर्ण बहुमत के साथ आईपीएफटी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। मित्रों, हमने चलो पलटाई का नारा मुख्यमंत्री बदलने के लिए नहीं दिया था। हमने चलो पलटाई का नारा सरकार बदलने के लिए नहीं दिया था। हमने चलो पलटाई का नारा त्रिपुरा की स्थिति बदलने के लिए दिया था, त्रिपुरा को आगे बढ़ाने के लिए। और मैं जब 5 साल के बाद आप लोगों के सामने खड़ा हूं, तब गर्व से कह सकता हूं
कि 27 साल के एक कम्युनिस्टों के कुशासन को बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 27 साल से हिंसा का तांडव जो त्रिपुरा में चल रहा था, उसको बदलने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और 27 साल से जनजातीय भाइयों के साथ, आदिवासी जनता के साथ जो अन्याय हो रहा था, वो अन्याय को भी समाप्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। आज मैं, मेरे परम मित्र आयु में मुझसे बहुत बड़े थे, हमेशा मुझे बहुत उचित सलाह देते थे, श्री एनसी देव बर्मन को भी याद करना चाहता हूं, उनकी स्मृति को प्रणाम करना चाहता हूं। अभी अभी नरेंद्र मोदी जी ने एनसी देव बर्मन जी को पद्म पुरस्कार देकर समग्र त्रिपुरा की जनजातियों का सम्मान करने का काम किया है। आज आनंद का विषय है कि देव बर्मन जी की बेटी जयंती जी आज हमारे साथ है, आईपीएफटी भाजपा की संयुक्त प्रत्याशी है और देव बर्मन जी के जनजातीय कल्याण, त्रिपुरा के कल्याण का जो संकल्प था, उसको आगे बढ़ा रही है। मित्रों, मैं आज यहां आया हूं तब आपको पहला एक सीधा विनम्रता से सवाल पूछना चाहता हूं। आप क्या चाहते हैं? फिर से कम्युनिस्ट सरकार आए? जोर से बोलिए, चाहते हैं क्या? और जोर से बोले, चाहते हैं क्या? ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट इकट्ठा होकर फिर से त्रिपुरा को तबाह करने के लिए निकले हैं। मित्रों, एक कम्युनिस्ट शासन क्रिमिनलों का शासन था, गुनाहितों का शासन था, और कांग्रेस का शासन करप्ट शासन। 50 साल के इतिहास में 30 साल कम्युनिस्टों ने शासन किया, 15 साल कांग्रेस ने शासन किया और 5 साल भाजपा और आईपीएफटी ने शासन किया। फर्क आप देख रहे हैं, कितना फर्क पड़ गया है, कितना विकास होगा। 30 सालों में यहां पर बेशुमार हिंसा हुई। सिर्फ 2 साल में 2016 से 18 में भाजपा के 250 से ज्यादा कार्यकर्ता मारे गए। हत्या, दुष्कर्म, अपहरण, आदिवासियों पर अत्याचार, ऐसे गंभीर अपराध होते रहे। भाजपा की सरकार ने 5 ही साल में एक गंभीर अपराधों के अंदर 30% की कमी लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, हमारी सरकार ने किया है। मित्रों, हमारी भी सरकार है, हमने कभी कम्युनिस्टों पर प्रताड़ना नहीं की, इनके कार्यकर्ताओं की हत्या नहीं की। सीपीएम ने हत्या की राजनीति शुरू की थी। आज कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों इकट्ठा होकर फिर से एक बार त्रिपुरा को वही हिंसा के रास्ते पर ले जाने का काम कर रहे हैं। कम्युनिस्ट घोटाला करते थे, कांग्रेस घपला करती थी। आज दोनों इकट्ठा होकर निकले हैं। मैं आज इस मंच से पूछना चाहता हूं माणिक शाह जी को, आप बताइए, आप मुझे बताइए, कम्युनिस्ट पार्टी के सभी नेता, माणिक सरकार और बाकी सारे लोग एक बात बताए कि आपने जो चिट फंड वैली घोटाला किया, इसका पैसा कहां गया? 115 करोड़ का मनरेगा घोटाला किया, उसका पैसा कहां गया? राष्ट्रीय हेल्थ मिशन का 30 करोड़ का घोटाला किया, इसका पैसा कहां गया? स्कूली शिक्षा में 15 करोड़ का घोटाला किया, उसका पैसा कहां गया? दवा में विशालगढ़ ब्लॉक में घोटाला हुआ, उसका पैसा कहां गया? रुपईचेरी ब्लॉक के अंदर घोटाला हुआ, उसका पैसा कहां गया? पचलथल ब्लॉक में घोटाला हुआ, इसका पैसा कहां गया?
चाहे विप्लव देव हो या डॉक्टर साहब हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर एक भी घोटाले का आरोप कोई नहीं लगा सकता। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में पारदर्शी सरकार चलाई है, गरीबों का कल्याण करने वाली सरकार चलाई है। मित्रों, हमेशा सरकारी कर्मचारी और मजदूरों की बात करने वाली एक कम्युनिस्ट सरकार 7वां वेतन आयोग नहीं देती। हम जब सत्ता में आए उसके पहले 4था और 5वां वेतन आयोग दिया जाता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने 7वें वेतन आयोग को लागू किया और सरकारी कर्मचारियों को उनका अधिकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने देश के 60 करोड़ गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना लाई और त्रिपुरा के गरीबों के लिए भी 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट कर उनको स्वास्थ्य के बिल से मुक्ति दिलाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, जब कम्युनिस्टों की सरकार थी 24,000 घरों के अंदर नल से जल पहुंचता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, 4,25,000 घरों में अब तक नल से जल पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त कर दिया। हम शांति और स्टेबिलिटी लाए, एनएलएफटी के साथ समझौता किया, ब्रू और रियांग जनजाति के 40,000 के करीब लोगों को परमानेंटली बसाने की व्यवस्था की। पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर 9,000 से ज्यादा उग्रवादी सरेंडर हुए और नॉर्थ ईस्ट उग्रवाद की जगह आज विकास के रास्ते पर चल रहा है। एयरपोर्ट बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, हवाई जहाज उतर रहे हैं, रेलवे पहुंच रही है। ये सारा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनजातीय गौरव के लिए, आदिवासियों के लिए भी ढेर सारा काम किया। 75 साल में कभी भी इस देश के राष्ट्रपति पद पर कोई आदिवासी का बेटा या बेटी नहीं बैठा। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर हर आदिवासी का सम्मान करने का काम किया। जल, जंगल और जमीन की रक्षा के साथ मोदी सरकार ने सुरक्षा, सम्मान और संवाद को भी जोड़ा। माताओं, भाइयों, बहनों, पहले आदिवासियों के कल्याण के लिए 21,000 करोड़ खर्चे जाते थे देश में। मोदी जी ने 21,000 करोड़ को बढ़ाकर 86,000 करोड़ तक ले जाकर आदिवासियों के कल्याण की बात करी है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का काम किया। 740 एकलव्य मॉडल स्कूल इस बजट में घोषित किए और 30,800 नए ट्राइबल शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया। 157 नए नर्सिंग कॉलेज बनाने का ऐलान किया और इसके साथ साथ हमने कई ढेर सारे काम करने का भी ऐलान किया है। भाई और बहनों, भाजपा सरकार ने आयुष्मान भारत योजना, जिसके तहत 5 लाख रुपए का सभी आरोग्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट है, 13 लाख लोगों को यहां पर त्रिपुरा जैसे छोटे राज्य में 13 लाख लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने 450 करोड़ रुपए से हवाई अड्डा बनाया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा, और हवाई अड्डे का नाम महाराजा वीर विक्रम देव के नाम पर देकर वीर विक्रम देव के सम्मान को बढ़ाने का काम हमने किया। फेनी नदी पर मैत्री सेतु का निर्माण किया, जिससे व्यापार बढ़ेगा। सरकारी कॉलेजों में छात्राओं को मुफ्त शिक्षा का काम किया।
आदिवासी जाति कल्याण विभाग के द्वारा 1.25 लाख से अधिक वनवासियों को अपनी भूमि के पट्टे भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया। मुद्रा योजना में 11 लाख से ज्यादा खाते खोले, 1 लाख से अधिक अनुसूचित जाति के छात्रों को 10 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 10 लाख लोगों को कवर किया। 2.5 लाख किसानों को प्रति साल 6,000 रुपया पीएम किसान योजना के तहत उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इतने छोटे से राज्य में 3.5 लाख माताओं को अपने ही घर में शौचालय देकर उनके सम्मान की सुरक्षा नरेंद्र मोदी जी ने की है। और इसके साथ साथ 20 शहर ओडीएफ से मुक्त घोषित किए हैं। भारत नेट योजना को बढ़ावा दिया। एमएसपी के तहत चावल की खरीदी सुनिश्चित करी। लगभग सैकड़ों करोड़ रुपए का चावल खरीदने का काम किया। मित्रों, त्रिपुरा की 943 स्कूलों में मातृभाषा में शिक्षण देने की शुरुआत की। चकमा, गारो, मणिपुरी, विष्णुप्रिया मणिपुरी भाषाओं को शिक्षा में ऐड करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। विप्लव जी और माणिक जी की सरकार ने भी ढेर सारे काम करे। 5 साल में त्रिपुरा की व्यक्तिगत आय 80% बढ़ी। किसानों की आय 6,800 रुपये थी, उसकी जगह 11,000 रुपया करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 5 साल में पर्यटन 11 गुना बढ़ा है। लगभग 2300 करोड़ रुपया एशियाई डेवलपमेंट बैंक से लाए हैं। और मैं आपको कहने आया हूं, 1.5 साल के अंदर मां त्रिपुर सुंदरी के मंदिर को आप देख में जाइएगा। कमल के अंदर बैठी हुई मां त्रिपुर सुंदरी इतनी भव्य दिखाई पड़ेगी कि दुनिया भर से यात्री यहां पर आएंगे। बुनियादी ढांचा ठीक किया। फुटबॉल टर्फ के 3 सिंथेटिक मैदान बनाए, एक टर्फ का मैदान बनाया, 20 करोड़ रुपया खेलों के लिए लगाया और कई प्रकार के विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं इतना ही कहना है। गत चुनाव में हम लड़े थे, त्रिपुरा मोथा तो था ही नहीं। कांग्रेस भी लड़ रही थी, कम्युनिस्ट भी लड़ रहे थे। इस बार कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों इकट्ठा होकर आए और त्रिपुरा मोथा भी इनके समर्थन में लगी है। मैं आप सभी को करबद्ध निवेदन करने आया हूं, अगर त्रिपुरा को हमने 5 साल में शांति दी, कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को सुधारने का काम किया है और इसके साथ साथ त्रिपुरा को एक समृद्ध प्रदेश बनाना है, तो एक और 5 साल आप नरेंद्र मोदी जी को दीजिए। नॉर्थ ईस्ट में सबसे समृद्ध प्रदेश हम त्रिपुरा को बनाएंगे। और मैं मेरे आदिवासी भाइयों बहनों को भी कहना चाहता हूं, जो झूठे वादे कर आपके वोट प्राप्त करना चाहते हैं, वो कम्युनिस्टों के साथ बैठे हुए हैं, उनके झांसे में मत आइएगा। आदिवासी समाज का विकास अगर कोई कर सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने पूरे देश को गौरव दिलाने का काम किया है, पूरे देश को सुरक्षित करने का काम किया है। मुझे बताइए, धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए? जोर से बोलिए, हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलिए, हमारा है या नहीं है? ये कम्युनिस्ट और कांग्रेस अब तक वोट बैंक की लालच में धारा 370 को हटाते नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने पलक झपक कर 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को हटाकर
हमेशा के लिए कश्मीर को भारत के साथ जोड़ना चाहता हूं। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, अयोध्या में श्री राम का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलिए, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अब तक लटका कर, भटका कर, अटका कर बैठे थे। नरेंद्र मोदी जी ने एक दिन सुबह वहां जाकर भूमि पूजन कर दिया और भव्य राम मंदिर बनने की शुरुआत हो गई है। मित्रों, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पाकिस्तान को भी जब जब आतंकवादी भेजे, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक देकर कर करारा जवाब देने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरी दुनिया भारत का सम्मान करती है। मोदी जी जहां पर भी जाते हैं, सम्मान के साथ दुनिया के लोग उनको सुनने के लिए उत्सुक होते हैं। भारत को सम्मान दिलाने वाला शासन 9 साल में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अर्थतंत्र को मजबूत किया, सीमाओं को सुरक्षित किया, भारत को शिक्षित करने के लिए नई शिक्षा नीति लाए और भारत को समृद्ध करने की नींव डाली, भारत को सुरक्षित किया। त्रिपुरा में भी इसी विकास यात्रा में जोड़ना है। 5 साल में यहां पर काफी कुछ हुआ, परंतु ये काफी नहीं, और भी करना है। आगे का रास्ता प्रशस्त करना है। एक कम्युनिस्ट, पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट समाप्त हो गए हैं और एक कांग्रेस, पूरे देश में कांग्रेस समाप्त हो गई है। अब त्रिपुरा का भला अगर कोई कर सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको अपील करने आया हूं कि आप सभी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ जिताइए। मुझे बताइए, भाजपा के निशान कमल पर बटन दबाएंगे क्या? जोर से बोलिए, कमल पर बटन दबाएंगे? भाजपा सरकार बनाएंगे? डॉक्टर माणिक साहब का हाथ मजबूत करेंगे? जोर से बोलिए, करेंगे? फिर से एक बार पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए दोनों हाथ। यहां पर विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।